Wow, amazing morning to everyone here at Luna Graciano's place. Wow, perfect. Oy! Wave mo tanan, be! Nag-video ko! Yay! Wave! Ulong! Basta ang pinaka-nice nga view here, guys, is kani gyud. Wow. As in foggy morning. A foggy morning, everyone. Kung mag-time lapse, masyado akong pundor labi na ka na kay gabuhaton. Hi! Ay, sabi kong nag-video ka ba? Oh. Ay, back cam? Hi. Ay, nag-back na. Morning, oh. A foggy morning to everyone. Wow, nice kayo ang view gyud, as in promise. Although na-incident this morning, pero nice yun kay ang view, oy. Ay, pita kayo, my goodness. Because it's rainy day, and I'll show you guys. Oh, diba? Foggy morning kayo. Ba, nice kayo. Nice kayo. And then, there at my back, na sila dito nagdula-dula, nag-swing-swing. Nice yun kayo, diri guys. Pagi kayo. Tugnaw kayo, my God. Grabe ka tugnaw. Olong! Dili, di ba kung time lapse mo kay kusudin kay kon bitaw ko bitaw murag sa. Nanood tadi. Ay, si Tubarabats! Hello, Tubarabat team! Hi, Tubarabats! Ang amon Tubarabat team! Ang amon Tubarabat team! Tubarabats! Uy, Tubarabats! Tubarabats! Hi! Eh, dagang tiga pakit-kit gyud oy. Tanawa yung kamot eh. Nawala yung kamot. Cutie kay si Tubarabats ay. Oy, si Sir. Morning, Sir. Ay, nag-video na ikate. Tubarabats fruit. Eh. Tubarabats fruit. Say! Wow! Ang cellphone pa mo. Ate. Pwede na ba dito mga on-on? Happy kikatugnaw dani, guys. It's so cold here. Don't mind my face, guys. Bare face cake ko karon without any lipstick or anything under the sun. Grabe pa ka. Stick to you kon sa tabi. Ayan. Tubarabats fruit. Tugno kayo, hon. Hinay lagi ni mo tay. Di na ba ta makita? Unsa na mga naong na ba dito? Dito ta, dito ta, dito. Pwede. Ni, kay pagi kayo. Nice kay sa nga tanan Time lapse diretso. ni? Dili, video. Wala siya na magyapon dito today. Video time. Na ilang balay-balay, pagin mi kasaka Uy. sa balay-balay. Dali na pa sa pinakaubos ka na. Si Tubarabats, cutie kayo ni si Tubarabats. Sambot na lang yun ni Tubarabats, oy. Bye-bye. Bye-bye. Dito sa sumawat eh. Pwede siya kahawid no.